तो भाई जीतियारे बहुत कष्ट अछि पानी बुंदी मध्य पीबाक नहि जदि पानी जदि छीदेमा पानी जदि हम पीदेमा बोले भाई को प्रति विपद अछि तो जाउछ महाकाष्ट व्रत मां दुर्गांकर पाखरे मां सुभद्रा शिव प्रथमे तांकर भाई कृष्णकर पाई करी इटा भाई जीतिया कोशिया बहिरे प्रमाण अछि तापर जे विश्व ब्रह्मांड रे अन्य लोक माने करिछ आगो एही परिपुराण ज्ञान सुन सुन हे जान देई मन आई जुई पिया विधान सुन सुन हे जान देई मन अरे तू अंत जहा है ना ननदे अरे तू अंत जहा है ना ननदे सुन देई करी मन ननदे सुन दे ई मन सुन दे प्रकारे भाई जीतिया पालन करते मां सुभद्रा सर्वप्रथमे तांकर भाई भगवान श्री कृष्ण सुनेछ ए बिला तमर मुतर ना काना मोर पहला आसी के नोट रे मारी छ श्याम कुमार सोनी श्याम कुमार हमर ये बिला तांकर महासार तो सेई बंधु नारी शिक्षार कथा आज नारी शिक्षा को विषय कहबा आ प्रति मानव तो मां माने समस्ते विवाह परे सिंदूर धारण करछ सिंदूर प्रकृति के भाग धारण करबा कथा सिंदूर के जगह रे जन्म होतिला ई कथा सतमत रे आलोचना करबा तापर तुम दादा आस्वाद से कहबा बाकी पड़बा बोलिया के जने हला की बोल के जने हला सब का जने ए जगत जननी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा केनता के भाबरे से जन्म हेतिले आउ सीतांकर झियो केनता के सीतांकर पुओ समस्त जानि छ लवण कुश बोली आ सीतांकर झियो बोली करे आज पर्यंत अधिकांश लोक नै जानि सीतांकर झियो के जे कोना देखना कहे माने से बंधु को हमर अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद ननी हो तो काना हिची जानि छ सुन सुन रे मोर ननंदे ये तो पुराण ज्ञान आगो पितृ सत्य पाली प्रभु देख बने गमन से पंचवटी बनरे देख से बुलुतिले सीतांको हरिले लाराव न सुन देई
ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟଟେ ଘଟିଗଲା। ଆଗ ମହି ରାବଣ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ପାତାଳପୁରକୁ ନେଲା ଗୋ, ପାତାଳପୁରକୁ ନେଲା। আর বলি দেবী ভাবুতিলা সে কালী মন্দির, বলি দেবী ভাবুতিলা সে কালী মন্দির, গেলে মররে বিনা বনি মর। ରାବଣଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ମହି ରାବଣ। ତ ସୀତା ଚୋରି ହେଲା ସମୟରେ ମହି ରାବଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପାତାଳପୁରକେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନେଇଛି। ଆଗ ତାଙ୍କର ଖବର ପାଇ ନନିହ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି ମୁଇ, ମା କାନ୍ଦି ପକାଇଲି ମୁଇ। মোর আখিরু ঝরিଥିଲା দুইটা পানির, মোর আখিরু ঝরিଥିଲା দুইটা পানির, গেলে মররে সোনা বনি মর। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପାତାଳପୁରକୁ ନେଇଛି, এই କଥାକେ ଔଷଧ ବନରେ ସୀତା ମାତା ଜାଣିପାଇଲେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିନି ପାରିକରି ସେମାନେ କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି। ତ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ବସୁଧାରେ ପଡିଗଲା। ତ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଲୁହ ଯେତେବେଳେ ବସୁଧାରେ ପଡିଯାଇଛି, ତ ସେନ କାଣା ହେଲା ଜାଣିଛ? ଆଗ ସେ ଲୁହରୁ ଦୁଇ କନ୍ୟା মনিরে জন্ম হেলে গেলে সোনা, জন্ম হেলে গেলে সোনা। সীতা মাতা যেতেবেলে ଔଷଧ ବନରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ଯେତେବେଳେ ବସୁଧାରେ ପଡିଗଲା, ସେ ଆଖିର ଲୁହରୁ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ନା ଶୁଣିବ, ଆଗ ତାରା ତାରିଣୀ ବୋଲି ନାମ ଯେ ତାଙ୍କର, ତାରା ତାରିଣୀ ବୋଲି ନାମ ଯେ ତାଙ୍କର, ଗେଲେ ମରରେ ସୁନା ବନି ମର। ଆଖିର ଲୁହରୁ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀ। ଆଗ ପାତାଳପୁରକୁ ଗଲେ, ମହି ରାବଣକୁ ଡକାଇଲେ, ମା ରାବଣକୁ ଡକାଇଲେ। ଆଗ ତେଣୁ ତାକୁ ବଳି ଦେଲା ଅଙ୍ଗନା କୁମର, ତେଣୁ ତାକୁ ବଳି ଦେଲା ଅଙ୍ଗନା କୁମର, ଗେଲେ ମନରେ ସୁନା ମନି ମର। ସେଇ ତାରା ତାରିଣୀ ପାତାଳପୁରରେ ମହି ରାବଣଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକରିଥିଲେ। ଆଉ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ତାରା ତାରିଣୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ପାତାଳପୁରେ ବୀର ହନୁମାନ ଯାଇକରି ମହି ରାବଣକେ ବଧ କରିକରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକରି ଆଣିଥିଲେ। ତ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀ।
ନନୀର ଆଗ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛି ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ପୁରାଣର କଥା ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଦେଖ ଯାଇବ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଦେଖ ଯାଇ ରାମାୟଣରେ 7ଟା କାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଦ୍ୟ କାଣ୍ଡ ବାଲକାଣ୍ଡ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ଏନ୍ତା କରି ରାମାୟଣରେ 7ଟା କାଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଏଟା ହଉଛି ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡର କଥା ଜାଣିଲ ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଦେଖ ଯାଇଗ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଦେଖ ତ ହୋଇ ଚାଣ୍ଡାଳ ଚିତ ତ ହୋଇ ଚାଣ୍ଡାଳ ପୁରାଣର ବୀର ଆହେ ବୀର ପୁରାଣର ବୀର ଆହେ ବୀର পাদ পদ্ম তিনি ই মাতা পদ্ম তিনি রে মোর গেলি রানী কেতে পচারুছ জানি জানি কে মোর সুন্দরী মনি কেতে পচারুছ জানি জানি বেনি পাদ পদ্ম তিনি মাতা পদ্ম তিনি রে মোর গেলি রানী কেতে পচারুছ জানি জানি কে মোর সুন্দরী কেতে পচারুছ জানি জানি মাতা পদ্ম তিনি হেলা সুরে নব চইলা সুরে মন বচইলা সেই পদ্মে জন্ম হই মুই এই তিনি রে মোর গেলি কেতে পচারুছ জানি জানি কে মোর সুন্দরী কেতে পচারুছ জানি জানি আগো হিসাব কর গো শ্যাম পিলা মিশন কর আর কেতে ঘন্টা হেলা হে সুজনর আগো 108 বেড়া সে পদ্ম পাকুড়া আর সেই পদ্মে জন্ম হই মুই এই তিনি রে মোর গেলি রানী কেতে পচারুছ জানি জানি কে মোর সুরনানী কেতে পচারুছ জানি জানি ইহাদে বাকি কথাবার্তা পরে কহমালো বনি তাহলে তোমার দাদা আসিবে আমকু কেতে গালি করবে জানিছ না ভারি লাগছে তো চালা পিলাকে কহ আমকু খাই নি ছাড় দে এ পিলা आके घर नी छाड़ा गो मामू ए माजे क्या देबो तने काकाला रखि छके आउ स्कूटी में हमको जगह नहीं धरे हमें तो कितने मोटा मोटा सुटा सुटा ही करूना तने सिने स्क्रीन पेशेंट लेके दिस छ बुलेट ना रे बेरी पछर लोक टिके बुलेट नहीं था ए